Good morning, guys! It's me again, Sherry, and in today's vlog, I'm sharing my archery and airsoft experience. By the way, guys, each package or person includes one activity voucher. And guys, you can also visit my channel to see the part 1 where I share my experience at Valley Point campsite. It's my first time experiencing these games, so it's going to be very exciting. Okay, first, I'm going to try airsoft. Yung left po natin, ganun naman po. For safety na din ma'am, pag malipin tama na yung string, tumatama siya dito, kaya may support arm tayo. Ma'am. Okay po. Wala naman pong injured ma'am sa kamay po? Wala. Okay po. Ano yan, pang BP? High blood dyan. Ang taas na lang po ng dalawang kamay, lagay ko lang po. Wait lang po ma'am. Tulungan po kasi. Ayan, mga toolkit yan ha. 15 kasing waistline. Wow, charot! 15 waistline. Okay ma'am, dito po. Harap ka sa akin ma'am, yung papo natin, gayahin niyo ako ma'am. Gayahin po natin. Okay ma'am, taas natin yung left ma'am. Okay. Dito po ang hawak. Okay. Ang paglagay po ng arrow sa bow, dapat po nakababayan ma'am. Lagay mo lang po dito ma'am. Dito lang po ha. Sabay, ilak po. Puti lagi sa taas ma'am, huwag kalimutan puti lagi sa taas. Ang hawak po niyan isa, dalawa sa baba. Ganyan po ang hawak ma'am kasi pag-release po natin, dito lang po. Ang sight natin ma'am, ito po. Ito po. Yes ma'am. Kapag hihilahin ko po ito, hindi ko nahawakan to. Yes po, huwag nyo na pong ipitin yung arrow ma'am. Ang hila po niyan ma'am, sa baba pa lang ma'am, hinihila pataas hanggang sa right. Pisngi po natin, ang close eye po natin is left. Okay ma'am? Okay po. Pwede nyo na po i-start ma'am. Ang bigat! Hila ma'am. Hila pa ma'am. Right arm natin nakataas ma'am. Yan. Hila pa ma'am. Hila pa ma'am. Hila lang ma'am. Go lang ma'am. Hila lang pa. Pull pa ma'am. Pull. Sige pa ma'am. Oh, wait lang. Okay ma'am. Try mo i-release. Tingin sa target. Aim the target. Sabay release. Oh. Konting hila pa ma'am. Di ba hero mo si Mia? MM sir. I am the moonlight. Yan pa. Sige, gano'n nga, bibigyan ko lang. Pull. Good. Okay. Kulang na. Ay, kulang ng nila pag Yes ma'am. Okay ma'am. linog.
Yun. 5. Pag binitawan ko, gumana na Yes, ma'am. Dapat yung hawak natin mapag-release dyan. Pag manginig. 7. Okay na yun, ma'am. Biglang gumalaw yung left mo, ma'am. Diretsong left na. Nakachamba yun. Ay, hindi chamba yun. Seven. Seven na. Lucky seven. Uy, lumabas. Last two. Last two. Mag-farm ka muna. Palakas muna na sa. Kunin mo yung red buff. Ayun na, bilis. Mag-farm ka na dyan. Lapit na yung line mo sa red mo. Side by side. Pakita mo to. Pakita mo to yung Gising ka na, ma'am? Oh, sige. naka-MVP si Mia. May prize ba kuya pag madami na naman? Wala po. Dito peryahan, ma'am. Almost red yung bull sa'yo. 777 ka. Ha? 777. Anong score dito sa gitna? 9.5. Wow. Not bad. First time. Aside from that, you can also enjoy some board games and get a free iced coffee. And that's everything for today's video. I hope you enjoyed this vlog. Subscribe to my channel to see more videos and follow my social media accounts. See you in my next vlog. Goodbye!